Round 2, round 2. Alam mo yung siliniteran mo, pinainit mo kasi inis yung sa kanya. Basher to eh, basher. Coach, shoutout ka coach. Coach Arnold. Mga baser dyan baser. Basher ka eh. Okay, go. Pass. Ayun, gata na yun. Diretso ba? Ibay natin. Lawasay. Let's roll. Pake na si Louie. Sino dyan? Sino dyan? Pake na si Louie. Matawag tong mga to. Ay, untuk na Louie ya. Balik ka bahala mo to. Nice one. Palos dong. Palos lang. Bukan dong. Nice one. Don. Bak. Naluyan ng Louie. Naluyan si Louie. Nagduwa ang nagpasilyo gabi. Lawas. Magkayan. Oy. Tunog yun eh. Lawasay. Coach, sabi niyo hindi nagtitraining si Kuya Jim. Parang batak na batak yun eh. Siya po? Eh, papapulis kita coach. Sinano mo, may snitch mo si Kuya Jim eh. Joke lang yun guys. Joke lang yun. Mabait yan mga yan. Ito lang. Gagi. 10 seconds. Balos! Siya na. Coach, akin na coach.